गंडकी करना। कैसे बोला है? पहले गणेश जी को इस पे शिवलिंग के ऊपर ही गणेश जी है। देखो राइट साइड है गणेश जी। देखो শিব ঠাকুরের মাথায় জল ঢালারও কিন্তু একটা নিয়ম আছে। তো সেই নিয়ম মেনেই কিন্তু শিব ঠাকুরের মাথায় জল দিতে হয়। যদি কেউ জানতে চাও অবশ্যই আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে, তোমরা দেখে নিতে পারো কোন নিয়মে শিবের মাথায় জল ঢালা হয়। হর হর মহাদেব। আজকে শিবরাত্রি বা শিব চতুর্দশীর ব্লগ শেয়ার করছি। আমি সবসময় বাড়িতে পুজো করে তারপরে মন্দিরে যাই। তো যথারীতি বাড়িতে আমার পুজো করা হয়ে গেছে। এবারে মন্দিরে যাব। এখানটায় সমস্ত কিছু নিয়ে নিয়েছি পঞ্চামৃতের জন্য। ঘি, চন্দন, তার সাথে মধু, মিষ্টি, ফল, বেলপাতা, ফুল, সমস্ত কিছু আমি নিয়ে নিয়েছি। যা যা লাগে একটা মানে শিবরাত্রি পুজোর জন্য সমস্ত কিছু আমি সাজিয়ে নিয়েছি। তো আমি যে ফলগুলো খাই সাধারণত সেই ফলটাই এনেছি, কারণ আমার ঘরে ফল নিয়ে এলে কেউ খায় না, নষ্ট হয়। হ্যাঁ, আমি নিজেও খাই না, নষ্ট হয়। তাই আমি কম করে ফল এনেছি, যেটা কমসে কম খাওয়া হবে, নষ্ট হবে না। তো যাই হোক, এবার শিবরাত্রি পুজো দিতে মন্দিরে যাচ্ছি। যদিও বা মন্দিরটা আমাদের বাড়ির একদম কাছেই আছে, তাও ছেলেকে বললাম যে তুই একটু ছেড়ে দিয়ে আয়, কারণ শরীরটাও খারাপ, কদিন ধরেই তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। তো সেই জন্য ছেলে স্কুটিতে নিয়ে আমাকে ছেড়ে দিয়ে আসতে যাচ্ছে। একদম বাড়ির কাছে, এই জাস্ট রাস্তাটার সামনের দিকেই মন্দির, একটুখানি গেলেই। অনেকবারই এই রাস্তাটা তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি। আর এখানটায় আসার পরে ভিড় যদিও ছিল না, কিন্তু রুদ্রাভিষেক এই সমস্ত করতে করতে অনেকটা মানে টাইমও চলে গেছে বা অনেকটা ভিড়ও হয়ে গেছিলো। তো তারপরে আমরা মোটামুটি পুজো ভালোভাবেই হয়েছে। তো পুজো করার পরে সবাই বলল যে কিছু একটা কাজ করে দিতে। কোন কাজ, যেটা সত্যিকারে ভালো লাগে করতে, সেই কাজটা অবশ্যই শেয়ার করব। এই যে সামনেই দেখা যাচ্ছে বাবার চূড়া আর মায়ের চূড়া, মানে মা কালী এবং বাবা ভোলা মহাদেবের মন্দির। একদম সামনেই আছে বাঙালি মন্দির, সিলিকন সিটি। চলো পুজোটা সেরে নিই। नमो विष्णु मुंह में दिखाइए ऐसे। हाँ छोड़ दीजिए, नीचे नीचे छोड़ दीजिए। और एक बार 3 बार लेना पड़ेगा। ये जल देना पड़ेगा इसमें। तो जल तो ले लो ना। हाँ। नमो विष्णु नमो विष्णु। और एक बार नमो विष्णु नमो विष्णु। नमो विष्णु नमो विष्णु। नमः सर्व मंगल मंगले मंगले वरेण्यं वरदं शुभं नारायण नमस्कृतं सर्व कर्माणि कारयेत्। नमो माधवो माधवो वाची माधवो माधवो वेदी शरन्ति साधवो सर्व कार्येषु श्रीमाधव श्रीमाधव श्रीमाधव। এবার প্রসাদ নিচে ত্রিকোণ মণ্ডল করো। अरे इनायत बाबू देख आपके लिए धर्म दक्षिणे गणेशाय नमः पश्चात् क्षेत्रपालाय नमः ऊर्ध्वे ब्रह्मणे नमः अधो अनंताय नमः सम्मुखे अत्र पूजित विश्वेश्वर नमः शिवाय नमः। पुष्पं गुरावे नमः चंदन गंधं गुरावे नमः धूपं पुष्प लेकर इधर योगंडकी करना। कैसे बोला है? अमृतादो ब्रह्मकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्युर्मुक्ष्यमामृतादं ब्रह्मकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात्। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः
नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय विश्वेश्वर भोलेनाथ की जय विश्वेश्वर भोलेनाथ की जय विश्वेश्वर भोलेनाथ की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। মন্দিরে জল ঢালার পরে অনেকেই বলল ফুলের মালা গেঁথে দিতে, আর তখন গোলাপ ফুলটা তোমাদের সাথে শেয়ার করা হয়েছিল না, তাই ভাবলাম গোলাপ ফুলটাও শেয়ার করে নিই। অনেক ফুল এসছে, অনেক মালা গাঁথা হবে, আর মালা গাঁথতে সত্যিই ভালো লাগে। তো যাই হোক, উপোস তো আছি আর শরীরটাও খারাপ আছে, তাই আর বেশিক্ষণ থাকলাম না, এবার বাড়ির রাস্তা ধরেছি। তো কেমন লাগলো বলো বন্ধুরা আজকে শিবরাত্রি ব্লগ? যদি ভালো লাগে কমেন্টসে জানিও। হর হর মহাদেব। চলো এবার যারা যারা উপোস করেছে সবাই কিছু খেয়ে নাও। টাটা, হর হর মহাদেব।